let's learn about application letter with Miss Vivi. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meet me again, Miss Vivi. Ketemu lagi dengan Miss Vivi. What are we going to do in this video? Di video kali ini kita mau belajar apa lagi ya? Yaps, kita akan belajar tentang application letter atau surat lamaran kerja. Before we continue to discuss more about application letter, let's watch this video. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, yuk kita simak video berikut. Hi Rama. How are you doing? You look happy today. You know Fahmi, I've just graduated. Wow, great. Congratulations Rama. Now, what will you do after graduation? Of course, I will find a job. That's good, exactly. Do you know how to apply for job? I think I need to write an application letter first. That's right Rama. Will you tell me how to write an application letter, Fahmi? Sure, Rama. Let's learn how to write an application letter with Miss Vivi. Oh thank you Fahmi, let's go. Nah, berdasarkan video tadi, setelah lulus, kita perlu bekerja bukan? Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah writing application letter, yaitu membuat surat lamaran kerja. Yuk, kita simak kompetensi dasar yang harus kalian pelajari untuk materi application letter. In this learning discussion, the components you are going to learn are, di bagian ini materi tentang surat lamaran kerja yang akan kita pelajari adalah first, definition of application letter, pengertian dari surat lamaran kerja. The second is the importance of application letter, pentingnya kita membuat surat lamaran kerja. The third is parts of application letter, yaitu bagian-bagian dari surat lamaran kerja. And the fourth is the structure of cover letter, yaitu struktur dari sebuah cover letter. Let's discuss them one by one. First, let's start discussing from the definition of application letter. What is application letter? Application letter is a letter that you write to a company or organization when you are applying for a job based on the vacancy in media. Application letter itu adalah surat lamaran kerja, yaitu surat permohonan untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan lowongan yang tersedia di sebuah iklan melalui media massa atau media elektronik. Now let's turn to the importance of application letter. Kita beralih kepada pentingnya sebuah surat lamaran kerja. Yang pertama adalah, this is the first impression. Itu artinya, kesan pertama bagaimana kalian memberi kesan yang baik kepada perusahaan. The second, what is your chance to attract the reader? Ini adalah kesempatan untuk menarik perhatian perusahaan. Jadi buatlah surat lamaran kerja itu semenarik mungkin, menunjukkan kelebihan-kelebihan kalian. Next, the third is highlight your key accomplishment and fit for your job. Jadi, itu untuk menonjolkan prestasi-prestasi kalian yang pas dengan pekerjaan yang dibutuhkan. Now we turn to the part of application letter. Kita beralih ke bagian-bagian dari surat lamaran kerja. There are two parts of application letter. Ada dua bagian dari sebuah application letter. They are cover letter and the second is
resume or CV. Yang pertama adalah cover letter, yang kedua adalah resume atau CV. The first one is cover letter. What is cover letter? Apa itu cover letter? Cover letter is a written document of application letter as the introductory letter. Cover letter adalah sebuah dokumen tertulis dari sebuah surat lamaran kerja atau surat pembukaan. Ini adalah contoh dari cover letter, surat yang ditulis atau diketik di sebuah kertas folio. Lalu apa saja yang termasuk di dalam cover letter? Yang termasuk di dalam cover letter adalah what position you are applying for. Posisi atau jabatan apa yang sedang kalian lamar. Biasanya penulis menyebutkannya di paragraf pertama. The second one is your accomplishments, yaitu prestasi kalian, baik prestasi pendidikan, prestasi pekerjaan, atau prestasi dalam organisasi. The third is your strength to make them select you for interview. Kelebihan apa yang kalian tonjolkan sehingga mereka memilih kalian untuk interview. Bisa saja kelebihan dalam personality atau kepribadian. The fourth is your contact information to follow up. Nah, di bagian akhir biasanya kalian harus menyertakan kontak informasi kalian, yaitu email atau nomor HP, sehingga pihak perusahaan mudah untuk menghubungi kalian. The second part is resume. Resume yaitu catatan riwayat hidup. Resume provide a window into your professional history. Resume berisi informasi catatan profesional kalian. Resume berisi apa saja? Resume includes first, educational qualification atau daftar riwayat pendidikan kalian. Then, work experiences atau pengalaman kerja. The next list of key skills atau daftar kecakapan kalian. The last is accomplishments atau catatan prestasi kalian. Nah, itu tadi bagian-bagian surat lamaran kerja. Now we go to the last discussion. It is structure of cover letter. Structure of cover letter. The first is applicant's address, yaitu alamat si pengirim. The second is date, yaitu tanggal. The third is employer's address, yaitu alamat perusahaan atau pejabat. The fourth is salutation, yaitu salam pembuka. The fifth is opening paragraph, yaitu paragraf pembuka. Six, body of letter, yaitu isi dari surat lamaran. Seven is closing paragraph, yaitu paragraf penutup. Dan yang terakhir adalah closing atau penutup yang berupa complimentary closing atau salam penutup, name and signature, yaitu nama dan tanda tangan. Struktur yang pertama adalah applicant's address, contains the address of sender. Applicant address berisikan alamat si pengirim. Berikut contohnya, Awis Syahrani Street, RT 17, number 170, Samarinda, Kaltim. The second is date, the date on which the letter is being written. Tanggal ketika surat ditulis. This is the example, September 5, 2020. Berikut susunannya. Next, employer's address. Contains the name of the employers. Berisikan nama pejabatnya. Kemudian his or her position, yaitu jabatannya, company's name, yaitu nama perusahaan, and address of the company or organization, yaitu alamat perusahaannya. Then, salutation. Salutation is an expression of greeting to the employers that comes immediately before the body of letter. Salam pembuka dituliskan sebelum isi surat. Contohnya, Dear Mr. Cover Brown. Ingat, dalam surat lamaran kerja, salutation harus bersifat resmi. Selanjutnya,
opening paragraph, yaitu paragraf pembuka. Introduce your interest, tunjukkan ketertarikanmu. The position you apply for, jabatan apa yang kalian lamar. The source of information of advertisement, sumber iklannya. And introduce your qualifications, perkenalkan kecakapan kalian. This is the example. Dan berikut susunannya. Body. In the body, draw a direct connection between what they are seeking and what you can do for them. Di bagian body ini adalah kesempatan kalian untuk menjelaskan tentang kemampuan, kelebihan, prestasi, pengalaman, maupun pendidikan. This is the example. Berikut susunannya. Next, closing paragraph atau paragraf penutup. In closing paragraph, urge the employers to act on your application letter by requesting for an interview. Yakinkan perusahaan untuk menindaklanjuti surat lamaran kerja Anda dengan mengundang Anda untuk interview. And leave your contact information. Tinggalkan kontak informasi kalian seperti nomor HP maupun email. Berikut contohnya. The last is closing, which contains complimentary closing and signature. Complimentary closing atau salam penutup is to end the conversation, yaitu untuk mengakhiri percakapan. And also put the name of the writer, berikan nama dan tanda tangan penulis. Nah, itu tadi penjelasan tentang application letter. Kalau kalian belum paham, silahkan diputar kembali videonya untuk menyimak penjelasan lebih mendalam. Terima kasih dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.